गोटे ग्राम थिला। ग्रामटीर चारिपटे पहाड़ घेरी होई रहितला। सेई ग्राम रे पायल तार माँ जशोदा सहित रहुतला। पायल रो पिलादिन तार बापांको मृत्यु हो जाइथिला। सेथिपई जशोदा तार पिलाको खूब गेलारे पालिथिला। पायल रो खुशी जशोदार सबु किछि थिला। किछि दिन परे सेई ग्राम रे विनोद ठाकुर गोटे मात्र पुओ राजेश सहित पायल रो बाहागर हैला। बहुत धूमधाम रे हैला। एमिति बहुत दिन होईगला किंतु पायल रो पिलापिली हैला नहीं। बहुत वैद्य एवं डाक्तर को राजेश पायल को देखाइला हेले किछि लाभ हैला नहीं। कांद नहीं पायल, धामनगर गोटे भल डाक्तर अछंती। मु तुमको सेटा को नहीं जीवी। कौन सी डाक्तर पाखक मु आ जीवी नहीं। हुए तो आम नसीब रे पिला नहीं। छी 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 किछि स्वाद नहीं ए खाद्य रे। तोर चेहरा जेमिति ए खाद्य भी सेमिति होईछि। पिला तो जन्म करि पारिबो नहीं, कम से कम खाइबा तो स्वादिष्ट बनै था। किछि दिन परे राजेश ठाकुर शहर को किछि काम रे गला। पायल रो सासू भल मौका पाई गला। पायल को बहुत कथा सुनाइला। देख बहू, बाहागर रो 5 वर्ष बीती गलानी। ए पर्यंत तोर किछि पिलापिली हैला नहीं। मु राजेश रो बाहागर अन्य जगह रे करि देबी। तू ए घर रो चाकरानी होई रहिबो, नहले तू तो बाप घर को चली जा, सेठारे रहिबो। तू ए घर रो चाकरानी होई रहिबो, नहले तू बाप घर को चली जा। सासुमा मोर ठीक कहउछंती। मो पाई मोर स्वामी सब बेले दुखी रहउछंती। मु मो बाप घर को चली जीवी। तापरे पायल तार बाप घर को चली गला। छोट कथा को भाबी तू कांदुछु। अरे कान नहीं छियो। काली तते जने बाबा पाखु नहीं जीवी। से तोर सब समस्यार समाधान करिदेबे। तांकर नाम सर्पकेतु बाबा। से एही पहाड़ भितरे गोटे गुंफारे अछंती। तू खूब आनंद रे सोई जा। तापरे दुई जन सर्पकेतु गुंफा गले। सेई गाँ रे बड़ पहाड़ पार करी उत्तर दिगरे गोटे गुंफारे सर्पकेतु रहुताए। दुई जन चली थांती। पायल को बहुत डर लगुताए। माँ आमे कुआड़े जाउछे। एई श्मशान को देखी मते बहुत डर लागुची। चलो आमे एठारु चली जिबा। तू जमा डर नहीं छियो। आमे गुंफार पाखापाखी होई गलेनी। सर्पकेतु महाराज जदि आमको पचारिबे तोर झियो ना पुओ दरकार, तू झियो बोली कहबू हैला। झियो हो कि पुओ हो माँ, मो पाई बहुत बड़ कथा। पिला गोटिए हेले मो पाई बहुत बड़ कथा। ना ना तू झियो बोली कहबू हैला। ठीक अछि माँ। मृत्यु सर्प माया सर्प आबाययानी आबाययानी आबाययामी आबाय। झीर बाल किछि काटी तमे जो प्रसाद आनिच सेथिरे दियो। मृत्यु सर्प माया सर्प आबाययानी 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 आबाय। तुमको सापर अनुमति मिलिबो। तमे पहाड़ ऊपर को एका जाओ। सेठारे तुमको गोटे बड़ वृक्ष देखा जिवो। ताहार डालरे ताकू रक्षा करिया पई किछि साप झुलुचंती। तमे जमा डरिबो नाही। तमे सेई गछ मूलरे एई प्रसाद को रखी देई एई मंत्रटी कहिबो। मृत्यु सर्प माया सर्प आबाययानी आबाययानी आबाययामी आबाय। पायल तू झियो मागिबू। माँ मते डर लागुची। तुमे मोर साथी रे आसना। तुमको एका जीवाकू हेबो। तुमको रास्ता रे साप सौस शब्द शुभाजिब हेले तमे जमा डरिबो नाही। तम हाथ रे जो पर्यंत एही प्रसादर चांगुड़ी तम सहित अछि
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ। ପାଏଲ ତୁ କେବଳ ଝିଅ ମାଗିବୁ, ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ପିଲା କଣ ଦରକାର ତୋ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଛୁ ତ? ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କହିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ କହିଛି। ପାୟଲ ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସାପର ଫୁଙ୍କାର ସ୍ୱର ତାକୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ଡରି ଡରି ପାୟଲ ସର୍ପକେତୁ କହିଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାପ ଝୁଲୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ପ, ମାୟା ସର୍ପ, ଆବାହୟାନି ଆବାହୟାନି ଆବାହୟାମି ଆବାହୟାମି। ଭଗବାନ ତମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହିଁ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ଶୈତାନ ସାପ ତମକୁ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ମାଗ, ତୁମର ପୁଅ ନା ଝିଅ ଦରକାର? ମା ତ ଝିଅ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ଝିଅ ହେଲେ ମୋର ଶାଶୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁଅ ହେବ ମୋର ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବ। ହଁ 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 ହଁ, ମୋର ପୁଅ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଘର ପଛରେ ଥିବା କୂଅରେ ସର୍ପ ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ମୋର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବୁ। ତମର ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ପାୟଲ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସି ତା ମା ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଏଲ ତୁ ଝିଅର ବରଦାନ ମାଗିଛୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ଝିଅ ମାଗିଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସକାଳ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ପାୟଲ ତାର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର ଶାଶୁ ତାକୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପାୟଲକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ପ, ମାୟା ସର୍ପ, ଆବାହୟାନି ଆବାହୟାନି ଆବାହୟାମି ଆବାହୟାମି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସେ କୂଅରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହା 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 ହା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାୟଲ ମା ହେବାକୁ ଥିଲା। ପୂଜାର ଶାଶୁ ଆଉ ରାଜେଶ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସୈତାନ ନାଗୁଣୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ପାୟଲର ପୁଅ ହୋଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ପୁଅ ଦିନେ ପାଏଲ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯିବ। ନିଜ ନାତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ତାର ମନ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ। ପାଏଲ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମା? ତତେ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଝିଅ ମାଗିବାକୁ, ହେଲେ ତୁ ପୁଅ ମାଗିଲୁ। ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କହିଦେଇଛୁ ପାଏଲ। ତତେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ମା? ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନରେ ରହିବୁ। ଏମିତି କହି ଯଶୋଦା ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହା 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 ହା। ଅସଲି କାହାଣୀ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଏଲ। ହା 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 ହା।